ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। बाबा बोलছেন নিরোগী কি করে বানাবো নিজেকে? বাবার ইয়াদের দ্বারা, তাই না? আর বাবা তো কালকেও হোমওয়ার্ক দিয়েছিল সুদর্শন চক্র ফিরাতে, করেছিলাম সবাই। যারা যারা করেছিলেন একটু হাত তুলেন। प्रश्न, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? যেই বাচ্চাগুলো সব সময় পুরুষার্থে উন্নতি করার সংকল্প চলে, তাদের কি লক্ষণ থাকবে? उत्तर, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे। कितना समय किसको समझाया? তো বাবা বলছেন যেই বাচ্চাগুলো পুরুষার্থে উন্নতি করতে চায়, তার লক্ষ্য কি হবে? সব সময় শ্রীমতে চলব, তাই না? বাবা গতকালও হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, দেহ অভিমান কাটাতে হবে, দেহি অভিমানী থাকতে হবে, তাই না? সব সম্বন্ধীগুলোকে আত্মা দেখতে হবে, তাই না? তো আজকেও বাবা বলছেন, তো তাদের অ্যাটেনশন কিসে থাকবে? যাতে দেহ অভিমান না থাকে। বাবা গতকাল বলল না, দেহ অভিমান যদি থাকে তাহলে ভুল হবে, তাই না? আর যদি দেহি অভিমানী থাকি তাহলে আত্মার উন্নতি হবে, কোনো ভুল হবে না। এই জন্যে বাবা বলছে চার্ট লেখো। কত আজকে ইয়াদে থাকলাম, তাই না? আর কতটা
তাই না? বাবা বলছে না কতটা সেবা করলাম, তাই না? 2-3 দিন আগে বাবা কত সুন্দর করে বলছিল না যে বাবার পেট ভরে না। বাবার কিসে পেট ভরে? কিসে পেট ভরে বাবার? যখন বাচ্চাগুলো সেবা করে, তাই না, তখন বাবার পেট ভরে, তাই না? দুনিয়াতে তো কত রকম ভোগ লাগায় বাবাকে। বাবা বলছে ওইগুলো তো তোমরাই খাও, ওইগুলো তো বাবা খায় না। বাবার পেট কিসে ভরে? যখন অন্য কোনো বাচ্চাকে বাবার কাছে নিয়ে আসে, তাই না? गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। সবাই বাবার ইয়াদে বসে আছেন না? কোনো দেহধারী সম্বন্ধী কোনো পরিস্থিতি, কোনো সমস্যা মনে পড়ছে না তো? বাবার ইয়াদে বসে আছি তো আত্মা হয় শিব বাবার থেকে, তাই না? স্টুডেন্ট আছি না শিব বাবার। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। देही अभिमानी থাকবো তো বাবা ইয়াদ করবে, বাবার লাইট মাইট আসবে। দেহ অভিমানে থাকবো তো বাবা ইয়াদ আসবে না। বাবা কালকেও বলছিল না যে বাচ্চাটার উপরে লড়াই চলে, একদিকে ভগবান টানে, একদিকে মায়া টানে। ভগবান বলছে আমার হও, মায়া শয়তান বলছে আমার হবে। তো দেহ অভিমানে আসবো তো মায়া খেয়ে নেবে, আর যদি দেহি অভিমানী থাকবো তো বাবার দিকে যাব, তাই না? তো চয়েস আমার কোন দিকে যাব। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। এখানে বসেও খান পান ভাবছেন নাকি? না মিত্র সম্বন্ধী याद আসছে। तो यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। तो কি করতে হবে? বাবার কাছে আসলে শিব বাবাকে আহ্বান করো, তাই না? বাবা তুমি সামনে চলে আসো আর আমাকে দৃষ্টি দাও, শক্তি দাও, তাই না, যাতে আমি বিজয়ী হই মায়ার উপর। तो जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है, তাই না? ভক্তি মার্গেও তো লক্ষ্মীকে, মা দুর্গাকে আহ্বান করতাম যে এসো আমাকে আশীর্বাদ করো, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানেও তাই। সেখানে দুর্গা লক্ষ্মী আসতো কি না সন্দেহ আছে, কিন্তু এখানে তো বাবা বাঁধা আছে, সে তো আসবেই, তাই না? याद से ही विक्रम विनाश होंगे धारणा नहीं होती है, क्योंकि विक्रम बहुत किए हुए हैं जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं, তাই না? যদি কোনো, আমরা তো সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি না, এক একটা জন্ম পার করছি, তো সেই জন্মের যে বাকি হিসাব কিতাব, যে বিকর্মের খাতা, সে আমাকে বাবার ইয়াদ করতে দেয় না, সে ডিস্টার্ব করে, তাই না? ওই জন্যে যত ইয়াদ আসছে না আরও জোর করে বাবার ইয়াদ করতে হবে, যে আসছে না মানে আমার হিসাব কিতাব হচ্ছে, তাই না? তো হিসাব কিতাব কাটাতে গেলে বাবার ইয়াদ, তাই না? যেই মাইন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে, এদিক ওদিক যাচ্ছে, বাবার কাছে যাচ্ছে না, তো বুঝে যাও যে আমার কোনো হিসাব কিতাব চলছে খাতা, আর এটাকে আরও বেশি বাবার ইয়াদ করে চুক্তি করতে হয়, তাই না? जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी, है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं, তাই না? বাচ্চা চায় ইয়াদ করতে, কিন্তু যে সিঁড়ি উপরে উঠছি সেই পাস্ট লাইফের বিকর্ম বাধা ঢালে, যে আগে আমার হিসাব দাও তারপরে তুমি ভগবানের দিকে যাবে, তাই না?
बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया, তাই না? বাবা বলছেন তুমি ইয়াদ তো করতে, কিন্তু সেটা অ্যাকুরেট ছিল না, অযথার্থ ইয়াদ ছিল, তাই না? বাবা যেমন আছে, যেই রূপে আছে, তাকে সেই রূপে याद করতে হবে। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवं निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे, তাই না? বাচ্চারা দুনিয়াতে গিয়ে ভুলে যায়, আর বাবা याद করায় যে बच्चे বাবার यादে থাকো, তাই না? बाप और स्वीट होम को याद करना है, বাবাকে याद করবে, আর কিসে কাকে याद করব? स्वीट होम, परम धामे, তাই না? जहाँ जाना है वो बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वो तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते, यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए। वो तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है, তাই না? আর কোনো উপায় নেই। পবিত্র হবার একমাত্র রাস্তা বাবার ইয়াদের লাইট মাইটে আত্মাকে স্নান করাতে হবে, তাই না? बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है। तो बाबा बोलছেন বাবার याद কখন থাকবে? যখন দেহ থেকে আলাদা জ্যোতি মনে করব, আর দেহধারী সম্বন্ধীগুলোকেও দেহ থেকে আলাদা আত্মা জ্যোতি মনে করব, তাই না? আমিও রোল করছি, ওরাও অমুক রূপে রোল প্লে করছে, তাই না? এই যতক্ষণ এই স্থিতি না আসে বাবার याद আসবে না, তাই না? उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है, याद कम करते तो कम फरमान बरदार है, তাই না? তো সব কিছু লিঙ্ক আছে না? নিজেকে আত্মা মনে করব, সব দেহধারী সম্বন্ধীগুলোকে আত্মা দেখব, তবেই ইয়াদ আসবে। আর ইয়াদ আসবে তো বিকর্ম বিনাশ হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে তো পবিত্র হবে, তাই না? তো সবাই লিঙ্ক আছে। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं, बाप का फरमान है एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती है, তাই না? যদি বাবাকে याद করব না তাহলে কি হবে? পবিত্র তো হতেই হবে। এবার নিজে বাবার याद করে পবিত্র হই, বিকর্ম কাটাই, বা সময় করুক বা ধর্মরাজ করুক, তিনটে স্টেজ আছে। तो बाबा कहते बाप का फरमान है एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। বাবা বলে না, এক হলো याद আর এক হলো পড়াই, দুটোর উপরে অ্যাটেনশন। পড়াই যেন মিস না হয়, আর সারা দিন ধান্দাধরি করতে বাবার याद যেন থাকে। याद नहीं करते
তো কি হবে যদি বাবার ইয়াদ করব না, সারাদিন মনের মতন চলবো, বাবার ইয়াদে থাকবো না, তাহলে याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवानो बाज मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर टेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। তাই না, বাবার শ্রীমতে চলবো তো উঁচু পদের অধিকারী হব। আর কিসে উঁচু পদের অধিকারী হব? যত বাবার বাচ্চাগুলোর সেবা করব, তাই না, অন্যের কল্যাণ করব। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है, তাই না। মিত্র সম্বন্ধীরা কি করে সচ্চা তীর্থ করতে শিখবে, সচ্চা বাবার কাছে আসতে পারবে, তার জন্যে কি করা যাবে, কিভাবে সেবা করা যাবে, তার জন্যে বুদ্ধি খাটাতে হবে, যুক্তি রচনা করতে হবে। वो है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वो है सब शास्त्रों की फिलोसॉफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने लिए। तो सुप्रीम रूह माने परम आत्मा शिव बाबा এই জ্ঞান দিয়েছে কিসের জন্য? যাতে অন্য রুহ মানে আত্মা, অন্য আত্মা বাচ্চাগুলোকে পবিত্র বানিয়ে বাড়ি ফিরে নিয়ে যেতে পারবে। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। এরকমও কেউ আছে নাকি? এখানে আসার জন্যে লাচারি মানে কি? ঠিক বাংলা শব্দ কি হবে? মানে যেটা হিন্দিতে বলে মজবুরি, আসতে হয়। এইরকম তো কেউ আসেনি, সবাই তো দিল থেকে এসছে, তাই তো। কেউ ধাক্কা মেরে তো কাউকে পাঠায়নি, তাই না। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। তো কাকে বাবা বলছে লাচারি বসে আছে? যারা হলো নেমিনাথ, মানে শুধু নিয়ম পালন করার জন্যে ক্লাসে আসছে, কিন্তু ক্লাস থেকে লক্ষ্য নেই যে আমি এখান থেকে নিয়ে আমি উন্নতি করব, বাবা যেটা বলবে আমি ধারণ করব। সেরকম তো অনেক বাচ্চা আছে, তাই না, যে আসছে কানে শুনছে কিন্তু কিছু ভরে নিয়ে যাচ্ছি না, তাই না। দুনিয়াতে গেলে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, তাই না। সারাদিন যে বাবা বলে না, মাথার মধ্যে ঘুরবে যে বাবা আজকে এটা বলেছে, যেরকম মানুষেরা কি বলেছে ঘুরে, ওরকম বাবা এটা বলেছে, সারা দিন ঘুরবে যে আমাকে শ্রীমতে চলতে হবে, আমাকে সবাইকে আত্মা দেখতে হবে, তাই না। সেই হিসাবে সদর্শন চক্র ফিরাতে হবে, তাই না। তো বাবা বলছেন দেহ অভিমান বহুত হ্যায়। বাবার কাছে এলাম, মুরলি শুনলাম, সেইটুকু দেহি অভিমানী স্থিতি, তারপরে সারাদিন দেহ অভিমান। এইরকম নাকি অ্যাটেনশন থাকে অ্যাটেনশন, তাই না। বাবা ঠিক বলছে না, তাই তো। তো দেহি অভিমানী হো তো রহম দিল বনে, শ্রীমত পর চলে, তাই না। দেহ অভিমান থাকলে রহম দিল হওয়া সম্ভব না, শ্রীমতে চলাই সম্ভব না, তাই না। বাবা বলছেন যতক্ষণ না নিজেকে আত্মা অনুভূতি, অন্যকে আত্মা দেখব, আমি পুরুষার্থে কোনো উন্নতি করতে পারবো না, তাই না। তো ফরমান বরদার নেই হ্যাঁ। বাবা বলল যে দেহি অভিমানী থাকছে না,
সে বাবার আজ্ঞাকারী না। ফরমান মানে আদেশ, সে বাবার আদেশে চলে না, তাই না? তো আজকে তো কমসে কম ফরমান বরদার হব, বাবা বলে দিয়েছে যখন, তো সারাদিন কি করতে হবে? সব সম্বন্ধীকে আত্মা দেখতে হবে, নিজেকে आत्मा देखते हैं। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। तो चार्ट সবাই লেখে কত টাইম বাবাকে ইয়াদ করলাম। যারা লেখে না, বাবা তাদের প্রতি আদেশ করেছেন যে লিখতেই হবে চার্ট, তাই না? যে কত টাইম বাবার ইয়াদে থাকলাম। किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है। কেউ কেউ ভাবে যে চার্ট তো ভালো নেই, দিদিরা দেখলে কি বলবে, তাই না? বাবা বলছেন দেখাতে হবে না, নিজের কাছে রাখো কিন্তু লেখো, তাই না? तो अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या देखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की, তাই না? যারা বিজনেসম্যান হয় তারা হিসাব কিতাব অবশ্য নোট ডাউন করে। তো বাবা বলছেন তো আমরাও তো বাবার সঙ্গে ব্যাপার করছি, তো কতটা বাবার থেকে নিলাম সারাদিন, কত শক্তি আর গুণে ভরপুর হলাম। বাবা বলছে চার্ট লেখো, চার্ট লেখো, তাই না? তাহলে সচ্চা ব্যাপারী হতে বাবা বলছে। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, তাই না? यादेर चार्ट रखो, सेबार चार्ट रखो। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है, তাই না? যে বিজয়ী মালার দানা হবে, তো বিজয়ী আত্মা হবার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। কি পুরুষার্থ? দেহি অভিমানী স্থিতি, তাই না? बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी, তাই না? বাবা বলে না ভক্তি মার্গে আমরা ভগবানের জন্য ফুল গাঁথতাম, মালা গাঁথতাম, আর বাবা কি করে পরম ধামে, তাই না? পরম ধামের মালা গাঁথে, তাই না? এই বাচ্চাগুলো এতক্ষণ ধরে দেহি অভিমানী আছে, মনে হচ্ছে আজকে সারা দিন দেহি অভিমানী থাকবে, তাই না? খুব পাওয়ার, খুব লাইট আসছে, তো বাবা তাদেরকে নিয়ে নিয়ে মালা গাঁথতে শুরু করে, তাই না? যে মনে হচ্ছে বিজয়ী হবে, তাই না? এবার যদি কোনো পরিস্থিতি আসলো, আত্মার লাইট কম হয়ে গেল, তো বাবা বলবে ইস এই মালাতে আর তো শোভা পাচ্ছে না, এবার যেখানে ফিউজ আত্মা সেখানকার লাইনে এনে দিয়ে দিল, তাই না? তো সারা দিন বাবা বসে কি করছে? মালা গাচ্ছে। যেদিন মালা কমপ্লিট হবে সেদিন বাবার কাজ কমপ্লিট হবে। ব্রাহ্মণों की माला के दाने बदलते रहते हैं। তো শিব বাবা বলছে বাবার মালা কমপ্লিটই হচ্ছে না, তাই না? ব্রাহ্মণ আত্মারা বদলে যায়, এখন একরকম আরেক পল একরকম। आज जो 3-4 नंबर में है कल वो लास्ट में चले जाते हैं। কেউ খুব ভালো পুরুষার্থ করছে, দেখা গেল সে শেষে হয়ে গেল, তাই না? আবার কেউ শেষে আছে, লাস্টে আছে, সে সামনে চলে এলো, তাই না? कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं, माला से तो गए। কালকেই বাবা বলছিল না যে উঁচু থেকে পড়লে কি হবে, হাড়গোড় চূর হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না, সামনে চলো, যতটা দূর এগিয়ে গেছো আরও সামনে এগিয়ে চলো, পিছনে ফিরে আর তাকাতে হবে না, তাই না? माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े।
बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। तो की लक्ष्य रखते हबे जे आमी जाते विजयी मालार दाना होते पारी। सबके लिए कहते हैं, भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं, अंधे लूले कैसे भी हों तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। बाबा बोलছেন কেউ দেখতে অন্ধা লুলা লংড়া আছে, কেউ দেখতে কমজোর আত্মা মনে হচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছেন ভিতরের পুরুষার্থ কেউ জানে না। দেখা গেল রেজাল্ট বেরোনোর সময়ে সে হয়ে গেল ফার্স্ট, তাই না? আর যারা হাট্টা কাট্টা তন্দুরুস্ত আছে সে হয়ে গেল। তো এই জন্যে বোঝা যায় না যে কার থেকে কে কী রকম। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाप का बना और बरसा तो मिल ही जाएगा। এই 2-4 দিন আগে মুরলিতে বাবা বলছিল না লাস্টের সময় কি হবে, সাক্ষাৎকার হবে, যে তুমি কি পুরুষার্থ করলে কি রেজাল্ট হবে তার সাক্ষাৎকার হবে। যে ফলানা রানী হয়েছে, ফলানা দাসী হয়েছে, তখন কেমন খারাপ লাগবে। এক জায়গা থেকে আমরা আসতাম 2-4 জন, এবার ও হয়ে গেল অমুক, আমি হয়ে গেলাম অমুক, তাই না? তো কত খারাপ লাগবে, বাজে লাগবে। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है, बच्चा पैदा हुआ और बरसे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से बरसे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। तो किसेर पुरुषार्थेर आधारे पद? एक हलो देही अभिमानी स्थिति, নিজেকে আত্মা সবাইকে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস। 2 হলো সুদর্শন চক্রধারী হবার প্র্যাকটিস, তাই না? আর 3 হলো কাজে কর্মের মধ্যে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে থাকার প্র্যাকটিস, তাই না? আর 4th হলো সেবার জন্যে সময় বের করা, তাই না? এই 4টেই যদি করি তাহলে পথ উঁচু হবে, তাই না? माया के साथ बॉक्सिंग है, पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন দেখো কত রকম রেজাল্ট হবে। কেউ তো রাজা রানী, তো কেউ তো প্রজারও নৌকর চাকর, তাই না? सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी हैं, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हरेक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे, তাই না? যদিও বা বাবার কাছে সেকেন্ডের মধ্যে বাবা বলে না আমি তো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে বসে আছি, তাই না? কোন আত্মা কী ভাবছে কী করছে বাবাকে দেখতে সেকেন্ড লাগে না, কিন্তু দেখবে কেন? যতক্ষণ না বাবার ইয়াদ বা বাবাকে আহ্বান করছে বাচ্চা, বাবা তাকায় না ওর দিকে, কেননা বাবাকে ইয়াদ করছে না মানে কোনো পাপের চিন্তন চলছে, তাই না? কোনো না কোনো তো নেগেটিভ থটস বা কমসে কম ব্যর্থ চলছে, তো বাবা ব্যর্থ ঘাটতে যাবে কেন, তাই না? তো বাবা কখন তাকায়? যখন কোনো বাচ্চার দিল থেকে আহ্বান আসে যে বাবা আমি তোমার সঙ্গে গল্প করতে চাইছি বা তোমার ইয়াদে কাজ করতে চাইছি, তখন বাবা তাকায়, তাই না? तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या?
मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वो नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। बाबा बोलছেন এবার তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করো আমি কত পড়াশোনাকে ধারণ করি, অ্যাটেনশন দিই। বাবা যেগুলো বলে সেগুলো অ্যাটেনশন দিয়ে সারা দিন চলি, তাই না? বাবা বলছেন কত সেবা করি, তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করো। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़े बैठ करेंगे। वो तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ, बाकी तो अथाह रचना है। यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। बाबर तो कोटि कोटि বাচ্চা, তো 700-800 বাচ্চাকে কি সংকল্প চলছে রিড করা সম্ভব? বাবা বলছে অত টাইম নেই আমার কাছে, তাই না? বাবা শুধু তাকে ইয়াদ করে যে বাবাকে আহ্বান করে, তাই না? हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूँगा क्या? তাহলে তো ফ্রি হয়ে গেল। বাবা দেখছে না তো যা খুশি তাই করি, তাই তো? কেন বাবা তো দেখছে না, তাই তো? হ্যাঁ, বাবা দেখছে না কিন্তু বাবা তো চালু আছে না, ও তো সব ক্যামেরা তো রেখে দিয়েছে না, সব রেকর্ডিং তো হচ্ছে না। বাবা দেখছে না তো কি হয়েছে, যখন হিসাব কিতাব মিটানোর সময় আসবে রেকর্ডিং তো খুলেই যাবে যে এই সব হয়েছে, তাই না? तो बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। এমনি তো শিব বাবা সব আত্মার পিতা, কিন্তু বাবা বলছেন যে দিল থেকে মেরা বাবা বলছে, বাপ অ্যাডপ্ট করছে, মানে বাবা বলে মন থেকে বলছে আমি তার বাপ, তাই না? फिर वो सगा है व लगा है सो मैं समझ सकता हूँ, তাই না? বাবার দুটো সন্তান না শিব বাবার, এক গণেশ এক কার্তিক। তো এক হলো সগা, এক হলো লগা। মানে সগা মানা যে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলে, বাবার কোল ছাড়া কোথায় যায় না, সে হচ্ছে বাবার গণেশ বাচ্চা, তাই না? আর এক লগে বাচ্চাও আছে, সৌতেলা বাচ্চা। তো সৌতেলা বাচ্চা মানে ও একেও বাবা বলে আবার আর কাউকেও হাত ধরে চলে, মানে মায়া, তাই না? সে দুদিকে পা রেখেছে, বাবারও আছে আবার মায়ারও আছে। এই জন্যে কার্তিককে দেখানো হয় ওর বাবার কাছে মন টিকে না, ও শুধু ঘুরে বেড়ায়, মানে বুদ্ধি ঘুরে বেড়ায়, তাই না? আর তার জীবনে ধনতীর, যার বুদ্ধি দুনিয়ার দিকে ঘুরবে তো তার জীবনে যুদ্ধ চলবে। কেন? ব্যর্থ কুড়াচ্ছে, তো ব্যর্থগুলো মনের ভিতরে ঘাঁটবে, তাই না? আর গণেশ তো মহাবুদ্ধিমান, ওর তো কানটা বন্ধ করে দেয়, ও ব্যর্থ কথা শুনেও পর্যন্ত না, তাই না? হাতির কান থাকে না, তো আমাদের কান তো বন্ধ হয় না, কিন্তু হাতির কান বন্ধ করা যায়, তাই না? আর ভুঁড়িও বড়, মানে সব কথা হজম করে নেয়, সেগুলো মাথায় রাখে না, সব হজম হয়ে যায়, তাই না? तो हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है, তাই না? তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করবো যে আমি বাবার গণেশ বাচ্চা নাকি আমার বুদ্ধি ঘুরে বেড়ায় দুনিয়ার দিকে, যুদ্ধে থাকি, ব্যর্থ চলে, কার্তিক বাচ্চা নাকি गणेश বাচ্চা, নিজেকে জিজ্ঞেস কর। तो कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है, वृक्षपति भी ठहरा,
शिव भी ठहरा है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूँ नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं, इसीलिए सोमनाथ कह दिया है, তাই না? এই জন্যে শিবের জটার থেকে গঙ্গা বয়ে যায়, কেননা সে জ্ঞান প্রবাহিত করলো দুনিয়ার উপরে, তাই না? আর কোনো দেবী দেবতার সঙ্গে গঙ্গার লিঙ্ক দেখায় না। তো জ্ঞান গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে শিবের মাথার থেকে, মানে সেই দুনিয়াতে গঙ্গা প্রবাহিত করলো। আর কে প্রবাহিত করলো? ভাগীরথ। ভাগীরথ মানে ভাগ্যশালী রথ, ভাগ্যশালী শরীর, যে দুনিয়াতে শিবের গঙ্গাকে আনার নিমিত্ত হলো, তাই না? তো দেখো একুরেট यादगार আছে না শাস্ত্রতে। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी हैं, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। तो शिव बाबा এখন রুদ্র যজ্ঞ স্থাপনা করেছেন। এই যজ্ঞ সব বাচ্চাদের মনের ভিতরে চলছে। এটাতে সারা দুনিয়া আহুতি পড়বে, এমনকি 5 তত্ত্ব এর মধ্যে আহুতি পড়ে যাবে। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलियुग अंत तक कितने धर्म हैं, यह कहाँ तक चलेंगे, তাই না? কত মত, কত ধর্ম, কত পথ, তাই না? কত মঠ পন্থ, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো কত ধর্ম তৈরি হয়ে গেছে। यह कहाँ तक चलेंगे, कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा, रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलियुग का विनाश होता है, তাই না? এখন তো দুনিয়াওয়ালারাও বলে যে ঘোর কলিযুগ চলছে, তাই না? দুনিয়া নরক হয়ে গেছে, তাই না? সব মানুষগুলো রাবণ হয়ে গেছে বলছে না, ওরা নিজেরা অনুভব করছে, বলছে। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है, তাই না? তো কি হোমওয়ার্ক দিচ্ছে বাবা? সদর্শন চক্র ফিরাতে হবে, দেহি অভিমানী থাকতে হবে, বাবার ইয়াদে কাজ করতে হবে, আর সেবার জন্যে সময় বের করতে হবে। गीत तो प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, তাই না? আগেও ঠাকুর ঘরে বসে বা মন্দিরে গিয়ে বলতাম যে তু তো প্যার কা সাগর হ্যায়, ক্ষমার সাগর আছে, তাই না? আমাকে ক্ষমা করে দিও, আমাকে আশীর্বাদ করো, তাই না? বাবা বলছেন যাকে বলতো ক্ষমা করে দাও, আমার উপরে প্যার বর্ষাও, তাকে চিনতো না, কিন্তু এখন তো চিনতে পেরেছি। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट
फ्यूचर को जानते हैं तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती। कि बोलो बाबा, देही अभिमानी होते हबे, নিজেকে आत्मा देखते हबे, সবাইকে आत्मा देखते हबे। আজকে বিশেষ প্র্যাকটিস করতে হবে, তবে ধারণা হবে, তাই না? গুণ আর শক্তির ধারণা। সারা কল্প দেহ অভিমান চলা है, তাই না? ওই জন্য জ্ঞানের দেবী আলাদা, সরস্বতী। তার হাতে কিন্তু অস্ত্র নেই, তার কাছে কিন্তু গয়না নেই, গুণের গয়নাও নেই, তাই না? সাদা বস্ত্রধারী, কিন্তু লক্ষ্মী হলো গুণের ধারণ করা, তাই না? কিন্তু তার কাছেও অস্ত্র নেই। দুর্গা হচ্ছে শক্তিও ধারণ করা আর গুণও ধারণ করা, তাই না? তো যদি দুর্গা হতে চাই তাহলে কি হতে হবে? শক্তিও ধারণ করতে হবে, অষ্টশক্তি, আর অষ্টগুণও ধারণ করতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलचन सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। यह बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है मन मना भव मध्याजी भव। বাবা বলছেন জ্ঞানের বিন্দু দুটোই মনে রাখলেই হয়ে যাবে। এক হলো মনমনাভব, মনে মনে বাবার কাছে ভাবতে থাকো, আর এক হলো মধ্যাজীভব, মানে বিষ্ণুপুরী বা কৃষ্ণপুরীকে याद करो। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती है, यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़े हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बड़ाई दी हुई है, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं, তাই না? আজমেরে যে মডেল আছে শনি মন্দির, তাই না? সবাই বলে দেয় স্বর্গের মডেল, কিন্তু রিয়েলি ওটা স্বর্গের মডেল না। ওটা হচ্ছে যে জৈন ধর্মের যে 24 নম্বর তীর্থঙ্কর গুরু ছিল, সে একজন রাজা ছিল, মহারাজা ছিল। সে অ্যাকসেপ্ট করেছিল জৈন ধর্ম, তো সে হলো 24 নম্বর গুরু ছিল। তো তার রাজপ্রাসাদ কেমন ছিল সেটা হচ্ছে তার মডেল। তার মানে দাপর যুগে, তো দাপর যুগেও দেখো কেমন ঘরবাড়ি ছিল, তাই না? সোনার মহল ছিল। তো দাপর যুগেও দেখো সে রাজার কত সুন্দর। তো শতযুগে কি হবে? তার মানে শতযুগের মডেল শনি মন্দির থেকেও आरो सुंदर, है ना? तो तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है, सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे, दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वो फिर प्रैक्टिकल होना है। बाबा आरो बोलेছিল না 2-4 দিন আগে যে বিনাশ তুমি চোখে দেখবে, যেটা তুমি সাক্ষাৎকার করেছিলে সেটা প্র্যাকটিক্যাল চোখে দেখবে। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे, তাই না? বাবা বলছেন আর বেশি দূরে নেই বিনাশ। তোমার এই জন্মে এই চোখেই তুমি বিনাশ লীলা দেখতে পাবে।
वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वो भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा, তাই না? লাস্টের সময়ে বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হবে, কিন্তু যখন প্র্যাকটিক্যাল সেখানে জন্ম নিয়ে নেব, ব্যাস তারপরে আর না সাক্ষাৎকারের দরকার না জ্ঞান যোগ পড়াইয়ের দরকার, তৈরি হয়ে গেল। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से बरसा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा, তাই না? যখন কেউ প্রদর্শনীতে সেবা করে নেয়, কি খুশি হয়, এইভাবে বুঝালাম, ও এই বলল, আমি এই বললাম, কি মানে এনজয় করে। দেখতে তো সবাই ভাবে যে কি একটা ছবি লাগিয়ে কি করছে এখানে, তাই না? কিন্তু তার মধ্যেও দেখো বাবার মেসেজ দিলে কত খুশি মনে ভরে যায়, তাই না? যাকে একজনকে বুঝিয়েছি, তাই না? আর যে বোঝায় না, যে বাবার মেসেজ কাউকে দেয় না, বাবা যখন মেসেজের কথা বলে তখন মন খারাপ হয়ে যায়, যা আমি তো কোনো সেবাই করলাম না, তাই না? এইবারে করিনি, আগের বার পাক্কা করব, তাই তো? বাবা সুযোগ তো আরোই দিয়েছে, দুর্গা পুজোতে সেবা করতে পারলাম না তো কালী পুজোতে তো অবশ্যই করব, তাই না? तो बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने बरसा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है, তাই না? যার কল্পের আগে বাবার মদতগার তন মন ধনের দ্বারা হবার হয়েছিল, সে থাকতেও পারবে না, তার মন বলবে আমাকে সেবা করতে হবে, তাই না? সে সেবা ছাড়া থাকতেও পারবে না। मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। যত সেবা করব, যত ইয়াদে থাকবো, তাই না? যত গুণ শক্তি ধারণ করব, খুশি বাড়তে থাকবে, তাই না? যত হিসাব কিতাব চুক্ত হতে থাকবে, খুশি বাড়তে থাকবে, লাস্টে এমন অবস্থা আসবে, বলে না শ্রীকৃষ্ণের মতন সত্যচিৎ আনন্দ স্বরূপ, মানে সারাটা দিন অতীন্দ্রিয় আনন্দে সুখে মন থাকবে, তাই না? যখন কৃষ্ণের ছবি দেখায় না, কি সুন্দর সুখে বাঁশি বাজাচ্ছে, তাই না? নিজে নিজে, কেউ নেই, তো সেই সময় তার চেহারার যে ভাব থাকে, কেমন থাকে? অতীন্দ্রিয় সুখে, তাই না? তো বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে বাচ্চাদের সেই স্থিতি হবে, সারাটা দিন অতীন্দ্রিয় সুখের আনন্দে, তাই না? তো ফির ঘড়ি ঘড়ি মুরঝাएंगे नहीं, তো লাস্টের সময়ে যখন সারা দিন স্থিতি অতীন্দ্রিয় সুখবালা হবে, তখন আর মাঝে মাঝে যে মুরঝাইস আসে, যে উদাসী, যে হতাশা আসে, সেগুলো আর আসবে না, তাই না? तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है, তাই না? তো পরিস্থিতিকে দেখো না, পরিস্থিতি আসবে, লাস্ট পর্যন্ত আসবে, শেষ জীবন পর্যন্ত আসবে পরিস্থিতি, কিন্তু পরিস্থিতির মাঝে আমার স্থিতি কেমন থাকলো, মানসিক স্থিতি কেমন থাকলো, তাই না? স্থিতিকে দেখো, যে আমি ডিস্টার্ব হলাম না তো। বাবা এই 3 দিন আগে দিয়েছিল না, অচল অডল থাকতে হবে, হলচলওয়ালা নয়, যা পরিস্থিতি আসছে আসুক, সে আসবে আর যাবে, কেউ কম সময় যাবে, কেউ একটু সময় লাগাবে, কিন্তু সমস্যা তো সমাধান হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কাজ হলো অচল অডল স্থিতি বানিয়ে রাখা, তাই না? যে আমি ডিস্টার্ব হব না, আমি প্রভাবিত হব না। तो श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है, जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते, তাই না? তো বাবার সেবাতে এগোতে পারবো কিভাবে? আগে তো তৈরি দরকার না, তবে তো বাবা বুঝবে বাচ্চাটা তৈরি হয়ে গেছে,
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप के हर फरमान, फरमान माने आदेश, बाप के हर फरमान को पालन करना है। आज के बाबार आदेशगुलो माथाय थाकबे तो बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। चार्ट जरूर भरते हबे, यादेर चार्ट, सेवार चार्ट। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। ठीक है। वरदान, सच्ची दिल से साहेब को, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटिल, बाप दादा का टाइटिल दिल वाला, दिलाराम। बाप दादा का टाइटिल दिल वाला, दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, उन पर साहेब राजी हो जाता है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले, दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं।
वो बाप की विशेष दुआओं के वो बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वो बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही कराता है। यथार्थ कार्य स्वतः ही कराता है। भगवान को राजी किया हुआ है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसीलिए हर संकल्प, बोल और कर्म इसीलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। यथार्थ होता है। वो राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। वो राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। तो बाबा बोलছেন রাজযুক্ত যুক্তিযুক্ত আর যোগযুক্ত কে হতে পারবে? যে সচ্চা দিল থেকে সাহেবকে রাজি করনে वाला হবে, তাই না? দুনিয়াতে ভক্তি মার্গেও বলে যে ভগবানের কি চাই? ভগবান হলো ভাবের ভিখারি, তাই না? মানে ভাব দিয়েই তার হৃদয়ে জয় করা যাবে, তাই না? তো দিলওয়ালা, তার উপরে যে সচ্চা দিল থেকে বাবাকে ভালোবাসে, সচ্চা দিল থেকে চায় বাবার পথে চলতে, বাবার শ্রীমতে চলতে, তার উপরে শিব বাবা রাজি হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন বাবাকে রাজি করানোর আর সব সময় যোগযুক্ত থাকার উপায় হলো সচ্চা দিল থেকে বাবাকে আহ্বান করো, তাই না? স্লোগান, बाप के लब में सदा लीन रहो। बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो কি বললো বাবা? বাবার ভালোবাসায় লবলীন থাকো, তাহলে কি হবে? দুঃখ থেকেও বেঁচে যাব আর ধোঁকা থেকেও বেঁচে যাব। কেন ঝামেলাতে যাব না তো ধোঁকা পাবো কি করে, তাই না? তো বাবা বলছেন, আজকে বাবা বললো না যে 24 ঘন্টা নিরন্তর তুমি খুশিতে থাকবে। কোন খুশি? অতীন্দ্রিয় সুখের খুশিতে থাকবে, তাই না? এই রকম স্থিতি পরিস্থিতি তো আসবে আর যাবে, কিন্তু যদি বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে দুঃখ আর ধোঁকা
আমার কাছে আসবে না, আমি সদা খুশিতে থাকব, তাই না? কিন্তু এর মানে নয় যে পরিস্থিতি আসবে না, পরিস্থিতি আসবে, স্বস্তিতি বজায় রাখতে হবে। বলো কি বললো বাবা? হ্যাঁ, ইয়াদ আর সেবা, তাই না? বাবা বলে না, ইয়াদ আর সেবার দ্বারাই বাবার দিল জয় করা যাবে। আর বাবার ইয়াদ কখন আসবে? কি বললো বাবা? যখন দেহি অভিমানী স্থিতি হবে তখন বাবার ইয়াদ আসবে। আর দেহি অভিমানী স্থিতি কখন আসবে? যখন নিজেকে আত্মা দেখব, সবাইকে আত্মা দেখব। তো আজকের প্র্যাকটিস, নিজেকে আত্মা দেখব, সবাইকে আত্মা দেখব, তাই না? আর বাবা দুটো মন্ত্র দিল, এক মনমনা ভব, এক মধ্যাজি ভব। তো মনমনা ভব হলো দেহি অভিমানী স্থিতি, আর মধ্যাজি ভব হলো সুদর্শন চক্র ঘোরানো, তাই না? কি করে মধ্যাজি ভব হবে? কি করে কৃষ্ণপুরী ইয়াদ আসবে? যখন সুদর্শন চক্র ঘোরাবে, তাই না? তো দুটোই তো কাজ বাবা দিয়েছে, এক দেহি অভিমানী থাকতে হবে, এক সুদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, তবে বাবার দুটো মন্ত্র সিদ্ধি হয়ে গেল, মনমনা ভব, মধ্যাজি ভব, তাই না? কত সহজ বাবার জ্ঞান, তাই না? আর বাবা আর কি বললো? ইয়াদ আর সেবা কতটা হয়েছে, কতটা করেছি, চার্ট লিখতে হবে। বাবা বললো না যে হিসাব কিতাবের চার্ট রাখো, বই খাতা রাখো, সচ্চা ব্যাপারী হতে হবে, তাই না? এটা বাবার আদেশ। আজকে বাবা আদেশ বলল, ফরমান, এটা বাবার আদেশ যে চার্ট রাখো, কি উন্নতি করছো চার্ট রাখো। আর পড়াইয়ের উপরে অ্যাটেনশন চাই। পড়াইয়ের উপরে অ্যাটেনশন না থাকলে সারাদিন কি ঘুরবে? বাসি খাবার কারোর ভালো লাগে, তাই না? তো কালকে খাবার খেয়েছিলাম, সেটা দিয়ে আজকে কি করে চলব? তো সেই রকম তো রোজ রোজ ফ্রেশ খাবার খেতে হবে, তবে তো সারা দিন ফ্রেশ থাকবো। তো আত্মারও তো তাই ব্যাপার, শুধু গাড়িকে খাওয়ালে তো হবে না, আত্মাকেও রোজ ফ্রেশ খাবার দিতে হবে, আর রোজ ফ্রেশ স্নান করাতে হবে। অমৃতবেলা কালকে করেছিলাম, আজকে করলাম না, তাতে তো শক্তি পাবে না, তাই না? আজকে ফ্রেশ আবার স্নান করতে হবে, তাই না? তো দুটোই তো বাবা বলে, এক অমৃতবেলা, এক পড়াই, তাই না? আর বল, বাবাকে ইয়াদ করো। অ্যাকুরেট ইয়াদ বাবা কাকে বলে? যখন পরম ধামে বাবাকে ইয়াদ করো, তাই না? আর বলো, সাহেবকে কখন রাজি করতে পারবো? যখন দিল থেকে মেরা বাবা বেরোবে। তাহলে বাবা কত সুন্দর বলল, দিল থেকে বাবা বাবা করবে, বাবাকে সঙ্গে রেখে ধান্দাদড়ি করবে, তো সারা দিন খুশি থাকবে, দুঃখ আর ধোঁকা তোমাকে টাচও করতে পারবে না। হ্যাঁ, বাবাকে এখানে যখন বসবে, যখন সেন্টারে বা মাউন্ট আবু আসবে, যখন সেন্টারে বসবে, তখন কি করবে? শিব বাবাকে আহ্বান করবে যে বাবা তুমি চলে আসো। সামনে কেন ছবি রাখা হয়, তাই না? যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা তুমি চলে এসো, আর এর দৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে পুরো লাইট মাইট দাও, শক্তি দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানে বসে কোনো দেহধারী বা খান পান যেন মনে না পড়ে,
তাই না? বাবার ইয়াদে যেন থাকি, যে বাবা কি বলছে আমার যেন লক্ষ্য থাকে, তাই না? চলো এবার ফরিস্তা হয়ে যাও, সূক্ষ্মবতনে চলো, বাবার সামনে, বাবার থেকে দৃষ্টি নাও, বাবাকে ভোগ খাও।